Hi mga kaluto, magluluto nga pala ako ng lapu-lapu sweet and sour. Guys, unang gagawin natin, hiwain natin yung katawan para mabilis maluto yung loob. Hiwain natin yan sa gitna. Hiwain lang natin para pumasok yung nilagay natin pambalasa para mabilis maluto. Makita natin luto na yung loob. Black pepper. Mga kaluto. Walang piraso nga palang lapu-lapu yan guys. Maliliit nga lang palang lapu-lapu yan. Lapu-lapu batik. Ilagay akong paminta tapos asin. Ayan. Bago natin iprito para may lasa na yung natin lapu-lapu guys. Guys. Yan nga pala yung mga ingredients. Cooking oil, lapu-lapu fish, salt, and black pepper onion ginger solid yan guys. Yan. Red bell pepper, Iprito na natin yung banana lapu-lapu ketchup, guys. fried the fish. Prito muna natin yan guys. Kumain na tayo ng kumain ng masarap. Hanggat may pera, kain ng masarap. Yan. Tapos na yung prito. Pagkatapos ng prito, gagawin na natin yung sauce. Lagyan natin yung mantika. Hintayin natin yung minute. Yung mantika na yan. Tapos magigisa na tayo ng sibuyas. Yan. Gisa-gisahin na natin yan hanggang lumabas yung aroma ng sibuyas. Ginger. Sunod na natin yung luya. Carrots. Sunod, carrots. Lulutuin na natin yung mga yan. Yung carrots, luya. Yan. Lulutuin na natin. Gigisahin na natin yan guys. Lutuin na natin yan. Red bell pepper. Sunod natin yung bell pepper. Lutuin na natin bell pepper. Gisa na natin yan. Para masarap talaga yung natin. Sweet and sour. Paki-comment naman kung saan umabot tong video na to. Water. Ayan, tubig. Lagyan ko tubig. Para banana ketchup. Para pumadami sabaw. Sunod, ketchup. Banana ketchup. Okay na yan. Pwede rin gumamit ng tomato sauce. Yan. Lagyan ko ulit ketchup. Vinegar. Tapos lagyan ko suka. Ayan yung mga sugar. Pang-sour na lasa. Ayan yung pampatamis. Yung pang-sweet natin. Lagyan na yung asukal. Titikman natin yan guys para sakto na yung panlasa natin. Yan. Lagyan natin ng cornstarch yung guys. And fish. Pampalapot. Tapos lagyan na natin yung isdang pinirito natin guys. Ayan, solid yan guys. Oh. Napakasarap ng karne ng lapu-lapu guys. Maliit nga lang yan pero solid naman yan. Ayan guys. Oh. Haluin lang natin yan guys. Sasama lang natin yung isda. Hanggang mabalutan ng sauce yung natin, lapu-lapu. Ayan guys. Luto na yan guys. Salamat nga pala sa lagi nanonood ng aking video. Thank you for watching. Thank you sa inyong lahat. Salamat.